ত্রিপুরাতে আমার পার্টি নাম্বার 2 পজিশনে আছে। আমাদের ভাষা কপরকে একটা শব্দ আছে থানসা। থানসা থাকলে 2028-এ আমাদের ত্রিপুরা আমাদের জনজাতির পার্টি মুসলমান হিন্দু গুর্খা ত্রিপুরা এক হয়ে আমাদের সরকার হবে, পুরো রাজ্যতে হবে। আর এই জায়গাতে আমি আপনার একটা কথা বলতে চাই, ভোট ডিভাইড করলে কিছু আপনার পাওয়া যাবে না। আমি জানি অনেকজন কংগ্রেসে ভালো পায়, আমি রাহুল গান্ধীর আদর করি, আমি সোনিয়া গান্ধীর আদর করি, বাট এই ইলেকশন রাহুল গান্ধী ভার্সেস সোনিয়া গান্ধী নয়, এই ইলেকশন আছে বিপিএফ ভার্সেস বিজেপি। আর আপনার একই চান্স আছে बीपीएफ रे अपनी वोट करें। गुवाहाटी जाता है पैसा बोडोलैंड से, कार्बी आंगलोंग से, दिमासा हसाव से आपका पैसा, क्योंकि जमीन में गैस किसका, चा बागान किसका, पेट्रोल किसका, आपका। लेकिन पैसा गुवाहाटी दिल्ली में अटक जाता है। क्यों? क्योंकि लीडर कमजोर है, हम लोगों का लीडर कमजोर है। आपने वोट दिया, आपका वोट डिवाइड हुआ। ये बीटीसी इलेक्शन में बोडोलैंड में कॉन्टेस्ट बीपीएफ और बीजेपी का है कि नहीं? तो आपका वोट कहां जाएगा, कहां जाएगा? सुनाई नहीं पड़ता। आपका वोट जाएगा टाइगर के पास, क्योंकि टाइगर ही बकरी को खा सकता है। बकरी बनके दिल्ली के सामने भीख मांगने से ठेंगा मिलेगा। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, मैं त्रिपुरा से आया हूं सपोर्ट करने के लिए। अनेक जन बोलेছিল আমার আপনি আইন না, এখানে দরকার নেই, আপনি আসেন না, এখানে আসলে ভালো হবে না। আমার অনেক জন ফোন করে বলেছিল আমি চিন্তা করি না, আমার ভাই এখানে আছে, আমি জানি এই জায়গা দিয়ে মাত্র এক পার্টি বিজেপিতে চ্যালেঞ্জ করতে পারে, এই বিপিএফ আছে, এই লিগে আমি এখানে এসেছি।